নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেড স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। ডার্বি মানেই কলকাতার দুই প্রধানের জন্য যে কোনো দলের কোনো এক তারকার নায়ক হয়ে ওঠার রাত, নায়ক হয়ে ওঠার গল্প। আগামীকাল তেমনই একটা কলকাতা ডার্বি। সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের মুখোমুখি হতে চলেছে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল। অর্থাৎ এই ম্যাচে যে দল জয়ী হবে সেই দলই কিন্তু পৌঁছে যাবে সুপার কাপের সেমিফাইনালে। সেই ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই প্রধানের শিবিরে উত্তেজনার অন্ত নেই। ডার্বির ঠিক আগের রাতে আমরা গুটি গুটি গোয়ার রাস্তা ধরে পৌঁছে গিয়েছিলাম মোহনবাগানের এক তারকা ফুটবলারের বাড়িতে। হ্যাঁ, আপনাদের সকলের প্রিয় লেস্টন কোলাসো, যিনি এর আগে সবুজ মেরুন জার্সি গায়ে বহু ডার্বির নায়ক হয়ে উঠেছেন, বহু ডার্বিতে জ্বলে উঠেছেন। শুধুই বা ডার্বি কেন, লেস্টন কোলাসো এমন একজন ফুটবলার যিনি মোহনবাগান জনতার নয়নের মণি। বহুবার বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গোল করেছেন, দলকে জিতিয়েছেন। শুধুই বা মোহনবাগান বললে ভুল হবে, জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন লেস্টন কোলাসো। আজকে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম লেস্টন কোলাসোর বাড়িতে, কারণ আগামীকালের ডার্বিটা যে গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, অর্থাৎ গোয়ার ঘরের ছেলে লিস্টন নামবে ফতোরদা স্টেডিয়ামে সবুজ মেরুন জার্সি গায়ে মোহনবাগানের হয়ে। গোয়ার জন্য যেমন কালকের দিনটা গর্বের, তেমনি লিস্টন কোলাসোর জন্য। আর লিস্টন কোলাসোর পরিবার কালকের ম্যাচটা নিয়ে ঠিক কি ভাবছে? তারা কি চাইছেন যে গোয়ার মাটিতেই লিস্টন কোলাসো মোহনবাগানের হয়ে প্রথমবার সুপার কাপটা স্পর্শ করুক? তার জন্য প্রথম ধাপটা কিন্তু আগামীকাল। পাশাপাশি লিস্টন কোলাসোর ফুটবল কেরিয়ারের শুরুটা কেমন ছিল, ছোটবেলাটা কেমন ছিল, কতটা কঠিন পথ পেরিয়ে তিনি আজকের লিস্টন কোলাসো হয়ে উঠেছেন। লিস্টন কোলাসোর মা বাবার পাশাপাশি আমরা তার সহধর্মিনীর সঙ্গেও কথা বললাম। সদ্য নতুন জীবনে পা দিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে লিস্টনের সম্পর্কের গড়ে ওঠা, তিনি লিস্টনকে কতটা সাপোর্ট করেন, কতটা পাশে থাকেন, আর কিভাবেই বা লিস্টনকে তার এগিয়ে চলার পথে উৎসাহ দেন, সবকিছু নিয়ে মুখ খুললেন। কি বললেন তারা, চলুন শুনে নেওয়া যাক তাদের মুখ থেকেই। वो 5 साल का पहला स्कूल जाता था। वो उधर प्लेइंग अच्छा करता था। वो पहला नवेली स्पोर्टिंग क्लब जॉइन हुआ 7 साल का। वो बाद में वो सलमो का सेलेक्ट किया उसको, and he played very well, scored and everything. Then he goes to they choose football Goa, select Goa. Um, uh, he scores 13, highest scorer, 13 goals. Then Goa select. Then he played 2.5 years Goa. Then Hyderabad, he gone to Hyderabad. Then he shined there. Then afterwards, Mohanbagan to him, but he played very well. We are happy, my son. First onward, I'm always praying for that my son become such a big player today, and every friends praying to play very well, everything. Because of supporting people's friends, he gone up. And I always pray God first, my first place for God, that we are so poor first. Now we still bigger than bigger, but we are remaining poor. But my son, very nice. Oh. And because of his father, he become a player. He taking his school, college, and play, practice, bringing here, back, and everything. Because of my husband, he become a player. Both problem I have, but he never gave attention to him. You go to play. But my son always not asking anything to us to give this and that. He remained quiet. But whatever we have,
we giving them, we're giving, but they're always telling me, Mama, I will become one day a big person. Then I feel you're everything. Today he giving everything to us. We are always praying, begging the God. Still he going further and further. No, I become a good man, and everything is in his hand. Never asking, he never telling me, Mama, I don't want money, I want to play. Or when he selected Goa, first selection to Goa, he went to Bombay. Then he playing there, and he scored bicycle goal. But one player came and this hand is broken. Then he called me that broken. They bring him home. When we gone hospital, still he telling me my blood is telling me to play, Mama. 2 months he gone to play. Yeah. We want to win. Our son is playing. No, we want mothers and everybody want to win the trophy only. No, but still it's their hand now. बहुत सपोर्ट करता है वो सब विलेज वाला सपोर्ट करता हम लोग एक कॉमन फ्रेंड से मिले थे जो डिस्टन का जो बेस्ट फ्रेंड है गोवा में उससे मिले थे एंड तब मुझे पता नहीं था कि लिस्टन तब क्या है कौन है आई हैव नो आइडिया कि वो कौन है जब बहुत बाद में पता चला रिलेशनशिप में कि लिस्टन क्या है कोलकाता में क्या है मतलब मोहन बगान वैसे तो मैं क्रिकेट की फैन थी फुटबॉल तो अभी अभी हुई हूँ मैं फैन फुटबॉल की तो आई थिंक वो बहुत हार्ड वर्किंग है आई थिंक ही इज वेरी फोकस्ड एज शी सेड कि ही डजंट फॉर मनी ही प्लेज फॉर द स्पोर्ट द लव एंड स्पेशली द फैंस जो कोलकाता के जो फैंस है I think that is the motivation for all the players. And tomorrow's match also, I hope कि कोलकाता से लोग आए और मोहन बगान को support करें because that support is going to make them get that spirit and I think we can win if we have the fan support. And obviously गोवा से तो हमारे विलेज से तो लोग आएंगे support करने because लिस्टन खेल रहा है. बट आई फील कि कल अगर कोलकाता से लोग आए बस मैं थी वो टाइम पे जब वो गोल मारा था तो आई थिंक इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर तो फिंगर्स क्रॉस कल के लिए आई वुड से कि आई विश गोल मारे वो एंड गोवा में मारे तो डेफिनेटली आई फील कि यहाँ मारना चाहिए बिकॉज ही इज बॉर्न ही इज ब्रॉट अप एंड फुटबॉल हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर फॉर हिम सो आई फील कि गोल मारे कल तो आई थिंक it will be the best thing है. As I said कि उसका फुटबॉल का करियर यहाँ से चालू हुआ. So Goa gave him a lot of things. So winning it over here for him, I think it's the biggest thing ever. So I feel कि कल भी वो लोग जीते, I think best रहेगा. I think जो previous matches का था, I think कल जीते तो I think they will it will be equal कि वो जो भी था वो लास्ट मैच का वो इस मैच में कन्वर्ट हो गया आई थिंक द फैंस विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट आई फील इट इज द वेरी प्राउड फीलिंग मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आई फील कि अभी जहाँ मैं रहती हूँ मुंबई में जब भी मैं चलती हूँ रास्ते पे तो सब मुझे बोलते लिस्टन्स वाइफ सो आई फील वेरी प्राउड एंड मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस मतलब not only them, my parents, my family, everybody is very, 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 very proud of him. What he does and for what dedication he shows. I think the dedication is a lot for what he does. So it's a very proud feeling. And especially in the stadium when you hear Liston Golasso, I think that gives goosebumps. গোয়া থেকে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।